إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم الفرنسية بطريقة بسيطة جدا. Mes chers amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon d'apprentissage de la langue française بواحد الطريقة اللي هي مبسطة جدا. Alors, اليوم غادي نهضروا على هضرنا على le verbe, donc aujourd'hui on va parler du sujet parce que les constituants fondamentaux de la phrase هما le sujet et le verbe. يعني المركبات الأساسية للجملة هي le sujet et le verbe. Alors, le sujet peut être un nom. يقدر يكون اسم. مثلا Nadia travaille. Nadia travaille. Donc, le sujet c'est Nadia. Qui est-ce qui travaille? C'est Nadia. Donc, جا اسم. نقدروا نعوضوا un pronom. Le sujet peut être aussi un pronom. يقدر يكون ضمير. من الضمائر اللي كنا شفنا ديال je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Donc, Nadia, c'est un sujet féminin singulier. D'accord? مفرد مؤنث. فنعوضوا يمكن لينا نقولوا elle travaille. Donc, وقتاش كنستعملوا les pronoms باش نتجربوا التكرار. D'accord? إذا Nadia travaille. بغيت نقول كتمشي مثلا الخدمة مع 8, elle va au travail à 8 heures. بلا ما نقول Nadia travaille, Nadia va à 8 heures. Ou bien sort à 8 heures. Donc, elle sort à 8 heures. Elle travaille. Les enfants, أطفال, les enfants jouent. إلا بغينا نعوضو le sujet par un pronom, نقولو il joue. الجمع, le pluriel. Donc, les enfants, ضمير اللي كيعوضها هو il avec S. D'accord? Donc, il a quel le nom féminin singulier, مفرد مؤنث, سواء اسم ديال شي شخص بحال نادية, سعاد, etc. تنعوضوه بال. كان مفرد مؤنث, كان عفوا مفرد مذكر, ça veut dire masculin singulier, نعوضوه ب il. D'accord? Il. Papa va au travail, il va au travail. D'accord? Le médecin ausculte le malade. Le médecin ausculte le malade. Il ausculte le malade. Il. D'accord? Les filles, les filles sont à la maison. Les filles sont à la maison. Alors, les filles, on elles. جمع مؤنث. D'accord? Féminin, pluriel. جمع مؤنث. Féminin, pluriel. Elles sont à la maison. Donc, je répète. Le sujet peut être un nom. يقدر يكون اسم. Peut être un pronom. يقدر يكون ضمير. Pourquoi utilise-t-on les pronoms? C'est pour éviter la répétition. علاش كنستعملوا les pronoms باش نتجنبوا التكرار ديال الاسم في الجملة. D'accord? Donc, Nadia travaille. Elle travaille. Les enfants jouent. Ils jouent. Alors, هذا بالنسبة le sujet est nom ou bien un pronom. Alors, بالنسبة la conjugaison. La conjugaison, donc, اليوم غادي نركزوا على la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. الحاضر. D'accord? وقتاش كنستعملوا الحاضر؟ الحاضر كنستعملوه في les actions اللي كيداروا chaque jour. D'accord? Pour une action qui se répète ou bien une action qui se fait quotidiennement, chaque jour. Ou bien une action usuelle, شي حاجة اللي اعتيادية. دائما مثلا دائما الإنسان كينوض كيمشي للخدمة أو كينوض كيدوش كيلبس حوايجو كيفطر كيمشي للخدمة. Donc هادو ce sont des actions usuelles, répétitives اللي كيطراو دائما. Donc نهار نبغيو نقولوهم كنقولوهم في le présent. كنقول دائما مثلا كنفيق مع 7. Donc غنقول je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. Je prends ma douche à 7 heures 10 minutes. D'accord? Je prends ma douche à 7 heures 10. Je prends mon petit déjeuner à 7 heures et demie. كنفطر مع 7:30. Je sors à 8 heures. كنخرج من الدار مع 8. D'accord? Donc هادو شي حوايج اللي كيداروا كل نهار كنستعملوا le présent. كنصرفوا les verbes في le présent de l'indicatif. Alors, nous avons des indicateurs temporels qui sont les indicateurs temporels. D'accord? اللي شفتيهم ضروري خصك تصرف le verbe au présent.
بحال maintenant. Maintenant, الآن. Maintenant, je vous parle. أنا دابا كنهضر معكم. Maintenant, je vous parle. Maintenant, j'explique la leçon. Maintenant, je suis à la maison. أنا في الدار. D'accord? Je suis, le verbe être au présent. Maintenant, à présent, في الوقت الحالي, à présent, c'est واحد العبارة اللي من موراها ضروري لو فيرب غتلقاه مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف. En ce moment, في هذه اللحظة. En ce moment, je suis à la maison. En ce moment, je vous explique la leçon. في هذه الأثناء أو في هذه اللحظة فأنا كنشرح لكم الدرس. D'accord? Tous les jours, كما قلنا, tous les jours, je sors de la maison à 8 heures. D'accord? Donc c'est une action de tous les jours. واحد الفعل اللي كنقوم به كل نهار. D'ordinaire, عادة. هذه l'expression d'ordinaire. D'accord? شي واحد كتقول ليه d'ordinaire, je ne suis pas à la maison le matin. عادة ما كنكونش في الدار الصباح. D'ordinaire, je ne suis pas à la maison le matin. D'accord? إذا هادو عبارات ضروري من موراهم كنستعملوا لو بريزون. D'accord? غادي نشوفوا لو بريزون مراجعة لو بريزون ديال لو فيرب être. Je suis. D'accord? إذا غنهضر على راسي. Je suis. أنت أو أنت. Tu es. Tu es. كنديروا لها لا ليزون الربط كنطقوها tu es. Il est. هو. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. نحن. Nous sommes. Vous êtes. أنتم. أو أنتما أو أنتن. Ils sont. هم. Elles sont. هن. Je suis marocain. D'accord? Je suis marocain. أنا مغربي. D'accord? Je suis désolé. Je suis désolé. أنا آسف. Je suis content de faire votre connaissance. أنا مسرور بمعرفتك. Je suis content de faire votre connaissance. D'accord? Je suis ravi. أنا متشرف بالمعرفة ديالك. Je suis ravi. D'accord? استعمالات ديال لو فيرب être فهي كثيرة كذلك. لو فيرب avoir فعل التملك. J'ai. J'ai. Tu as. Le présent. Il a. Il a. Elle a. كنطقوها elle a. Nous avons. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils ont. Ils ont. Ils ont. Elles ont. Donc le verbe avoir au présent. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Alors بالنسبة les verbes de premier groupe. كما كنعرفوا les verbes de premier groupe كما قلنا في الدرس الأول فهما معروفين أنهم تيكونوا فيهم ER à la fin. فاش تيكونوا باقيين ما مصرفينش. Donc les verbes du premier groupe se terminent avec ER à la fin lorsqu'ils sont à l'infinitif. باقي ما مصرفينش. Donc من كنبغي نصرفوا اش كندير؟ كنحيد la terminaison ديال l'infinitif وكندير la terminaison ديال le présent. إذا فاش غنصرف un verbe de premier groupe au présent la terminaison الحروف تيكون اللي كيتزادوا في الاخر هما هادو e مع je es مع tu e مع il و elle on ons مع nous ez مع vous ent مع il avec s ou bien elle avec s. Donc pour le verbe manger كنقول je mange tu manges es il mange elle mange nous mangeons vous mangez il mange elle mange. Tous les verbes du premier groupe كيتصرفوا بهذه الطريقه هذه. يعني يكفي انني نحفظ لو فيرب manger bien par exemple. Donc راني حفظت جميع les verbes اللي كينتهيوا ب e r à la fin فاش تيكونوا à l'infinitif ما مصرفينش. Donc اي verbe مثلا parler je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez il parle. Marcher مشى je marche tu marches il marche elle marche nous marchons vous marchez il marche elle marche. كلهم غيتصرفوا de la même façon. D'accord? Les verbes de deuxième groupe. Finir. Par exemple, dans les verbes de deuxième groupe, كلهم
كينتهيو ب IR à l'infinitif. La terminaison ديالهم في لو بريزون في الحاضر كلهم تتكون فيهم IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. Alors, خدينا le verbe finir كمثال. Je finis. Finir يعني أنهى أكمل سال. D'accord? Je finis mon travail. Je finis mon travail à 6 heures. كنسالي الخدمة ديالي مع 6 مثلا. Par exemple, je finis. IS. Tu finis. Il finit. Elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. Alors, tous les verbes de deuxième groupe qui تصرفوا بحال le verbe finir au présent de l'indicatif. كنعقلوا على هاد les terminaisons. D'accord? Je finis IS, tu finis IS, il finit IT, elle finit IT, nous finissons I2S ONS, vous finissez I2S EZ, ils finissent I2S ENT, elles finissent I2S ENT. D'accord? إذن يكفي أنك تحفظ لو فيرب finir في لو بريزون وغيولي ساهل عليك أنك أي فيرب ديال دوزيام جروب بغيتي ديرو في لو بريزون بحال لو فيرب choisir, applaudir, grandir, كبر, etc. réussir, نجح كلهم غتولي تصرفهم عادي في لو بريزون بحال le verbe finir. D'accord? Alors, pour le verbe les verbes de troisième groupe غنديرهم في الحلقة جاية. Donc خديت منهم كمثال le verbe aller parce que c'est une exception. هو استثناء parce que كما كتلاحظوا فيه ER à la fin. Normalement, إذن بحالو بحال les verbes de premier groupe. ولكن le verbe aller c'est un verbe irrégulier. Donc غير اعتيادي في الصرف ديالو. لذلك كاع les verbes qui sont irréguliers تجمعوا في troisième groupe. يعني la conjugaison ديالهم تتبدل غير اعتيادية. إذن لو راديكال كيتبدل الأصل ديال الفعل كيتسمى لو راديكال. هاد الحروف اللي نورمالمون لاحظتوا pour le premier groupe ما كيتبدلوش. pour le deuxième groupe aussi le radical ne change pas. دائما الأصل ديال الفعل كيبقى الحروف الأصلية كتبقى. les verbes de troisième groupe عندهم هاد الحال الخاصية أنهم لو راديكال بعض المرات كيختفي ما كيبقاش. داكشي علاش جمعناهم كلهم في troisième groupe. Aller au présent, je vais, أذهب, tu vas, تذهب أو تذهبين, il va, elle va. Nous allons, نذهب, vous allez, تذهبون أو تذهبن, ils vont, elles vont. هذا هو le verbe aller au présent. Je vais au travail à 8 heures. كنمشي للخدمة مع 8. D'accord? Comment vas-tu? شي واحد كتسولو واش بخير. Comment vas-tu? جواب ديالو je vais bien. أنا بخير. D'accord? Je vais bien. Comment allez-vous? إذا كنهضروا مع شي إنسان ما كنعرفوش مزيان يقول لي لا je vais bien. D'accord? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. باغي تقول لشي واحد كيفاش كي داير تقول ليه comment vas-tu? إذا كنتي مولف عليه كان إنسان بينكم وبينه واحد المسافة الاحترام وما كتعرفوش مزيان تقول ليه comment allez-vous? D'accord? Comment allez-vous? إذن كما كتلاحظوا vous allez كتولي comment allez-vous حيت في la question كنديروا l'inversion du sujet. D'accord? إذن هذا بالنسبة la conjugaison ديال les verbes de premier, de deuxième et de troisième groupe au présent de l'indicatif. إذن في الحلقة الجاية إن شاء الله غادي نديروا d'autres verbes ديال troisième groupe في le présent. كل فئه من لي فيرب باسكو كاين اللي تينتهيو بدغ كاين اللي كينتهيو بتخ كاين اللي وار كاين اللي ار او كاين اللي اي ار وكاين اللي اذا غادي ثم غندوزو لي فيرب لي طون الاخرين باسي كومبوزي بليسكو بارفي فيتور ايتترا ديال بروميير جروب دوزيام جروب وديال تروزيام جروب. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. اذا je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. Merci.